Amen. If we were in Brazil, right now we would all say Feliz Semana, which means Happy New Week. Keby sme teraz v Brazílii, všetci by sme povedali toto slovo, Then we would all hug. čo znamená šťastný nový So you open týždeň, the a všetci by sme sa objali. With Feliz Sábado, but now it's Feliz Semana. Feliz Semana je I'm sure I'm not pronouncing it šťastný right. týždeň a Feliz Sábado je But it's šťastnú Happy New sobotu. Week. Of course it's Portuguese. We can hug afterward. Že to je po portugalsky. So I'm not sure if people have knew that we had questions and answers tonight. A few seemed surprised. But that's the plan. So I will begin and answer a few. Odpoviem na zo And pár then I'll pass otázok, to Elder Parminder. potom bude hovoriť Parminder. And I'd like to remind people Chcem pripomenúť ľuďom, to please send in your questions. aby posielali svoje otázky. Because we will have more of these sessions. Budeme mať viac týchto sedení. It may be that we can answer them in the presentation. Možno ich budeme môcť odpovedať aj na prezentácii. So I'll make some room. Robím si nejaké miesto. There was a question Bola tu otázka about what we discussed this morning o tom, čo sme hovorili dnes ráno, about Sodom and the time of Noah. ohľadne Sodomy a času Noacha. And particularly Noachového. Sodom, Hlavne Sodoma. people were asking about the connection with immorality. Ľudia sa pýtali otázky ohľadne nemorálnosti. I don't really want to get into that point, Nechcem ísť do tohto hlboko, but what I was trying to demonstrate ale čo som sa snažila ukázať, was what do we think immorality looks like? že čo si myslíme, ako vyzerá tá nemorálnosť. In 1850, V 1850 it looks like Christian Protestants vyzerala ako kresťanskí protestanti, abusing people ktorí zneužívali people ľudí. were slaves. Títo ľudia boli In otroci. 1888, V roku it 1888 looks like good conservative Protestants vyzeralo to ako dobrí, že boli protestanti, konzervatívni, abusing all those immoral people alebo nie, že títo dobrí kresťanskí protestanti who were no zneužívali longer keeping a day of worship. týchto ľudí, ktorí nedodržiavali deň A.T. uctievania. Jones says it wasn't about the day, A.T. Jones hovorí, že to nie je deň, Sabbath or Sunday. že sobota alebo nedeľa. It was about the abuse. Nie je to o zneužívaní, o vynúcovaní. The strong Protestants, Títo silní protestanti, who were the majority, ktorí boli väčšina, controlling the vulnerable weak. vlastne kontrolovali tých slabších. So all that I was trying to demonstrate Všetko toto nám ukazuje, was that when we want to make that application to our time, keď chceme urobiť tú aplikáciu v našom čase, it doesn't look like some small group nevyzerá to ako nejaká malá skupina, who might be doing things that we might consider immoral. ktorá robí veci, ktoré my zvažujeme ako It looks nemorálne. like these conservative Ale Protestants títo konzervatívni protestanti, or this Republican government alebo táto vláda republikánov, or these white nationalists, alebo bieli the nacionalisti, powerful, tí mocní, abusing the vulnerable. zneužívajú tých slabých. You see that in the time of Noah, Videli sme to v čase Noacha, then you see it in Sodom, potom sme to videli v Sodome, then you see it in 1850, potom v 1850 then you see it in a 1888. potom 1888. That's 4 witnesses To sú 4 to svedkovia, demonstrate ktoré ukazujú, what it looks like at the end of the ako to world. bude vyzerať na konci sveta. And the story, particularly when you go to 1888, A hlavne keď idete do 1888, which Adventists should be experts in, v čom by mali byť adventisti takí experti.
is not about some immoral feminists. Nie je to ohľadne nejakých nemorálnych feministov. It's about these Christians Je to o týchto who live these good kresťanoch, moral lives ktorí žijú dobrý morálny život, that are abusing people. ale zneužívajú vlastne ľudí. And that small issue, A tento malý problém seemingly small misunderstanding, vyzerá ako malé nedorozumenie, makes a massive difference at the ale end of the vyzerá world. to naozaj, teda robí to veľký rozdiel na konci sveta. So a question was asked. Takže otázka It was bola forwarded onto our group, our school group. v našej skupinke. Does every priest need to be baptized at Panium by Panium, Musí každý kňaz byť pokrstený do Pánia? or is it a personal matter? Alebo je to osobná záležitosť? So I just want us to consider the line of the 144,000. Chcem vám nakresliť líniu 144 tisíc. The 144,000 144 tisíc are a group of people je skupina ľudí, that are raised up to do a particular work. ktorí boli pozdvihnutí, aby urobili zvláštnu prácu. They are trained Oni sú from vycvičení od 1989 to the second advent. 1898 po druhý príchod. And then when do they go to work? A kedy oni idú do pracovať? After their training. Po ich vyučení, po ich After the tréningu, second advent, po druhom príchode, they go to work. oni budú pracovať, oni idú pracovať. So when we consider the Keď 144,000, zvažujeme 144 tisíc, they've been part of a movement bola tu časť hnutia, that's been raised up. ktorá bola pozdvihnutá, They go vyzdvihnutá, through this harvest time, the time of trouble. ktorá ide v čase žatvy Then they go to work. do práce. And in this time of trouble, V tomto čase Ellen White súženia, tells us that these Ellen 144,000 Whiteová nám hovorí, že týchto 144 tisíc, týchto Are all doubting 144 tisíc majú pochybnosti. they feel they've failed. Oni sa cítia, že zlyhali. They're not good enough. Oni nie sú dosť dobrí. There's something wrong with them. Niečo je zlé s nimi. They're not Nie qualified. sú kvalifikovaní. They don't feel worthy to be part of this number. Necítia sa byť, aby boli proste súčasťou tohto čísla. So a question. Takže otázka. If you're part of the Ak ste 144,000, časťou tohto čísla, 144 tisíc, you go to this time period, prichádzate do tohto časového you're obdobia, about to go to work, máte ísť do práce, you get to heaven, and Jesus comes up to you. dostanete sa do neba a Ježiš And príde tells k you- vám a povie vám, Okay, this is day 1. toto je deň 1, This is the work you have to do. toto je práca, ktorú musíte urobiť. Do you have the option Máte nejakú to možnosť, say, I'm sorry, prepáč, I didn't sign up to be a worker. nepodpísal som, že budem pracovať. I just came to heaven to enjoy myself. Ja prichádzam do neba len na to, aby som si to užil. To have everyone else feed me. Aby druhí mi dali mne, čo treba. Not to work for other people. A nie pracovať pre druhých ľudí. If you're a member of the 144,000, Ak si spomeniete na 144 you tisíc, get to arrive in heaven, ktorí prichádzajú do neba, hand back your badge, your credentials, and say, I don't want to be part of the 144,000. vrátia tú svoju licenciu alebo preukaz a povedia, že nechcem byť medzi týmito Because all it 144 means tisíc. to be part of the 144,000 Pretože to, čo znamená, že byť 144 tisíc, is it means you have to work. znamená to, že musíme pracovať. It's signing up for a job. Je to vlastne podpis So most of zmluvy us, alebo práce. Takže väčšina z we nás, joined this ktorí movement, prišli do tohto hnutia, you didn't know you were actually applying for a job. nevedeli, že vlastne si pýtame prácu. So if you didn't want to work, Takže ak nechcete pracovať, you joined at the wrong time. prišli ste v nesprávnu dobu.
Is the work optional for the 144,000? Je práca možnosťou alebo možnosťou pre 144 000? No. Nie. So you can draw a comparison Môžete nakresliť nejaké with the porovnanie priest, s kňazmi. because these lines, Pretože tieto línie, these two groups, tieto dve skupiny are identical. sú identické. The priests Kňazi join the movement v hnutí before the close of probation. pred vlastne koncom They go through milosti their harvest, their time of trouble. idú cez ich žatvu, cez čas súženia. We won't go into the A details, nejdeme teraz do detailov, but many are standing in this dispensation, ale mnohí stoja v tejto epoche. feeling completely unworthy to be here, Cítia sa úplne jednoducho feeling nehodní like tu they're byť. lost. They're about to go to work. A oni sú práve pred tým, ako pôjdu do práce. Alebo I presented that in a country recently teraz som to robila prezentáciu v where the women krajine, have faced particularly severe oppression, kde ženy čelili nejakej where some of them have very little confidence, niektoré z nich mali veľmi and some of them refused to participate, niektoré sa odmietli zúčastniť, alebo teda odmietli hovoriť, to teach, učiť, to be involved in organization. že odmietli byť So first of all, I told off all the men. Takže najprv som povedala všetkým mužom, I said you need to treat them right, že musím, aby si im dobre zaobchádzali. and then I told off all the women. A potom som povedala všetkým ženám, Understand their abusive past, že rozumiem ich zneužívanú alebo ich minulosť. which has been a worldwide issue. Bolo to problém celého sveta. But the point was, Ale if they didn't want to teach, že ak nechcú učiť, if they didn't want to work, ak nechcú pracovať, it's too late, je príliš neskoro. because they joined the movement Pretože oni sa pridali do hnutia in the wrong v dispensation. nesprávnej epoche. When they signed up to priests, Keď sa oni podpísali ako za kňazov, they were applying for a alebo job. zapísali, oni vlastne si pýtali prácu. The minute they become a priest, Ten moment, keď vlastne they have a job description. sa stali kňazmi, oni dostali pokyny k práci. And it's not just about being fed, A nie je to len o tom, že aby boli nasytení. because that's not the work of a teacher, Pretože to nie je práca učiteľa, to just be taught. aby bol len učený. The job description Ten popis práce is to feed other je, people. aby nasycovali ďalších ľudí. So none of us expect to come to this history Nikto z nás neočakával, že príde do tejto histórie as ako 144,000 144 000, get to heaven vlastne dostane sa do neba and refuse to work. a odmietne pracovať. So as priests, Takže boli to kňazi, we also need to take that title teda seriously. musíme to brať Doesn't mean that we're more special, vážne. Neznamená to, že sme viac špeciálnejší ako hoci kto iný. means that we have a particular job. Znamená to, že máme nejakú určitú prácu, keď In sme that kňazi. job, A tá práca none of us get to bypass. teda neviem. One of the steps of that work Jeden z krokov tej práce is baptism. je krst. So when you look at it from this perspective, Keď sa na to pozeráte z tejto perspektívy, it is not a personal matter. nie je to osobná záležitosť. Every priest, Každý kňaz, if they believe in this movement, ktorý verí v toto hnutie, has no excuse nemá ospravedlnenie, to not be baptized by Panium. aby nebol pokrstený do Pania. If they're not baptized by Panium, Ak nie je pokrstený do Pania, there's a serious problem. je tu naozaj vážny problém. I know that in some A areas viem, že v niektorých častiach there is difficult to access. je ťažké sa dostať, To be able to conduct a baptism.
But that is extremely rare Ale to je naozaj veľmi zriedkavé. else Každý to ostatný be baptized by Pani. by mal byť pokrstený do Pánia. Brother Carl. Walk after the second advent. He's questioning why we place work after the second advent. Pýta sa, že prečo dávame prácu až za druhý príchod. Where do you think they go to work, Brother Carl? Kde si myslíš, že oni začnú pracovať? After the second advent, we go in the heaven. Sorry? After the second advent, we go in the heaven. Yes. Po druhom príchode After the second advent, we go to heaven. po druhom príchode ideme do neba. So, What do we do as priests? Čo my robíme ako kňazi? After Panium, Po Pániu we go to the Levites my ideme k Levitom and we are teachers. a my sme And the priest is just a Učitelia. fractal of this. a to je len fraktál tohoto. So we talk about progression. Takže my hovoríme o vývoji And what we have had a čo sme mali is 6,000 years of progression. je 6000 rokov vývoja. So somewhere in here, Takže niekde tu, you have Abraham. tu máme Abrahama. Somewhere over here, you have Niekde tu máme 144,000. 144 000. So Takže Abraham, Abraham, he's not a good example because he's already... nie je to dobrý príklad, pretože neviem. He's a perfect example if he wasn't Bol by to, already gone. Who's someone else that we can use? koho iného by sme mohli použiť? I'm going to use Abraham and pretend. Môžeme použiť Abraháma a predstavovať si, alebo predstierať. So Abraham, what problems does he have? Aký problém mal Abraham? Alebo aké problémy? He's a slave owner. On je otrokár, He's a sexist. je Meat sexista eater. a je... It's Abraham. Slave owning, meso. sexist, meat eater. So he comes to heaven. On prichádza do neba. What are his problems? A aké sú jeho problémy? Do you think he correctly understands heaven? Myslíte si, že on správne rozumie nebo? No. Nie. So you have people going to heaven, Takže máme tu ľudí, ktorí prichádzajú do neba. even these people that we look up to, Dokonca aj ľudia, ktorým my vzhliadame. who do not understand. Nerozumejú. You have Aaron. Máme tu Árona. Aaron's going to get to heaven. On sa dostane do neba. Look at the 144,000. Hear that these were the priests, On je jeden, that these were priests, on bol kňaz. and question why there's women. Aha. He's not going to On understand. sa pýta, že prečo tu títo kňazi a sú tam aj medzi You have nimi ženy. On to 6,000 nerozumie. years of people Máme tu 6000 rokov ľudí, who do not understand. ktorí nerozumejú. Not in the progressive light God has been able to give to his people. Nie je to svetlo, ktoré dával postupne Pán Boh. He's had to lead us ľuďom. over 6,000 years On nás vedie po dobu 6000 rokov from Eden to Eden. z Edenu do Edenu. There's a restoration work. Je tu práca obnovy. And the 144,000, 144 000, their work ich práca is to take all of those people je zobrať všetkých týchto ľudí, who have not followed all of this progression ktorí nenasledovali všetok tento vývoj and educate them. a vzdelať ich. The role of the 144,000 is to teach. Tá úloha 144 000 je učiť. The role of the priests is to go and teach. Úloha kňazov je ísť a učiť. So when we join this movement, Takže my keď sme
sa pridali k tomuto Are we hnutiu. given a piece of paper A bolo nám daný kus that says papiera if you want to be 144,000, tick this box? a tam je napísané, ak chceme byť v 144 000, zoberme túto... We don't make that choice, God does. My nerobíme toto rozhodnutie, Boh ho robí. And once he decides that for us, A keď on toto rozhodol pre nás, decides who those people will be, on rozhodol, kto títo ľudia budú, those teachers, tí učitelia, they don't get to heaven oni neprídu do neba and say, I don't want to. a povedia, ja nechcem. I want everyone else to feed me. Ja chcem, aby druhí ľudia naplňali mňa, To answer my nasycovali mňa, questions. odpovedali na moje otázky. So it becomes dangerous Takže stáva sa to nebezpečné, if we think the priests can do that. ak si myslíme, že kňazi to môžu robiť. When we look at it from our job Ak sa description, pozeráme na to z popisu našej práce, we don't have choices. my nemáme na výber. Brother Jonathan. Brat Jonathan. Is it only them that need to learn something? Or do we need to learn something from them as well? Sú to len oni, ktorí sa musia učiť, alebo máme sa aj my od nich Who is the niečo them? učiť? Kto sú oni? In your example from Abraham, V tvojom príklade o Abrahamovi. is Abraham only learning from us about slavery, sexism, Bude sa Abraham učiť len od nás ohľadne or are we also learning otroctva from him, a sexizmu a for jedenia mesa? example, maybe from his experience with Isaac on the mountain? Alebo aj my sa od neho budeme učiť z jeho skúseností s Izákom na hore. So what could we learn from him? A čo sa my môžeme naučiť od neho? The first answer you give Prvá odpoveď, ktorú sounds like you might have an encouraging story for us. je akoby mal nejaký príbeh pre nás, pozbudivý. But what theological truth is he going to give us that we don't have? Ale akú teologickú pravdu nám on dá, ktorú my nemáme? Down here, Tu dole you have Luther. máme Luthera. What is Luther going to give to you? Čo ti dá Luther? We've already gleaned from him all the light he's got. My od neho už máme to všetko svetlo, ktoré mal, And then we see all the light he didn't have. ale potom vidíme všetko to svetlo, ktoré on He nemal. still believed in many Catholic On doctrines. stále veril mnohým katolickým doktrínam. He'll get to heaven, On dojde do neba. and your job A tvojou úlohou is to sit down with him, je sadnúť si s ním and you'll say to Luther, a povedať Lutherovi, you know how someone told you about the Sabbath, vieš, ako ti niekto povedal o sobote and you a ty rejected si to it? odmietol. You made a mistake. Spravil si chybu. So Luther, Takže Luther, he has to learn from you, on sa musí naučiť od teba, because he rejected the Sabbath. pretože on odmietol sobotu. So what great light does he have that you haven't already gleaned Takže from him? ktoré veľké svetlo on mal, ktoré si ho nedostal od neho? It's a good question. I don't know what I could learn from Dobrá otázka, neviem, čo sa Luther môžem naučiť od Luthera Abraham alebo od Abrahama, in your line of thinking. I was just thinking, ale myslel som I len, mean, they have an experience we don't have. oni majú skúsenosti, ktoré my nemáme. If we talk about experience and faith, Ak hovoríme o skúsenosti viery, I think that's reasonable. myslím, že to je... But I want to keep in that prophetic framework ale chcem to nechať v tom rámci prorockom. where we have this increasing light. Keď máme toto zvýšenie poznania. This is the Eden to Eden model. Toto je model z Edena do Edena. So when it comes to the advancement of light, Keď prichádza k tomu šíreniu svetla, we stand on all of these. God's 144,000 are built on all of these people who've gone before us. vlastne títo 144 000 stoja vlastne sú vystavaní zo všetkých I'm týchto. not saying they don't have advice or wisdom for us, Nehovorím, že oni nemajú pre nás radu alebo múdrosť,
But this isn't the story of someone's faith or wisdom. Ale toto nie je príbeh o niekoho múdrosti alebo príbehu. This is the story of God opening up truth to his people. Toto je príbeh, ako Boh otvára pravdu ľuďom. Na tej úrovni All of those great people všetky títo veľkí ľudia have to go back and be taught. Musia ísť späť a byť vyučení. Because there was truth Pretože tam bola pravda, that God had not yet set before them. ktorú Boh pred nimi nepostavil ešte. Pred nich. That makes sense. Dáva to zmysel? So my point, Takže moja pointa 144,000 je, že 144 tisíc nemajú na výber. priests don't get a choice. Kňazi nemajú na výber. We have to be willing to work. My musíme byť ochotní pracovať. And part of that V tej časti is recognizing the need for commitment and baptism. musíme byť ochotní sa podstúpiť krstu. Sounds familiar. Je tam nejaká otázka, že či Ellen Whiteová nehovorí v citáte, že títo ľudia budú pracovať v chráme. Týchto 144 tisíc. Tess hovorí, že znie to povedome. So one other question. Ďalšia otázka. Someone asked, Niekto sa spýtal, we build this model vystavali sme tento model, where we show 4 kde dispensations, ukazujeme 4 epochy, line upon línia na line, líniu, of 1989, 1989, developed into Daniel 11, vyvinutá z Daniela 11, 40 to 45. 40 až 45 The 2520 a 25-20 developed into time. vyvinutá do času. Then we come, that's our plowing, Toto je náš That's our orba, early rain. skorý dážď, we come to our latter a rain, potom neskorý dážď. and what we taught A čo učíme my, was that the king of the north versus king of the je, že south král severu versus král juhu developed into a study of equality. sa vyvinuli do štúdie rovnosti. And we labored that point. A my How rozoberáme the increase of knowledge Tuto began with the king of point. the north, king of the south. a že vlastne to zvýšené poznanie prišlo na král severa a král juhu. World War I plus World War II Prvá svetová plus druhá svetová vojna rovná sa World War III. tretia svetová vojna. So this was how the testing message developed. Takže toto ukazuje, ako sa vyvinulo táto And skúšajúce this person has posolstvo. Otázka, ktorá bola položená. Didn't the latter rain dispensation, V epoche that increase of knowledge, begin with Acts 27 and Pyrrhus? začalo toto zvýšené poznania v epoche skorého dažďa pri u skutkoch apoštolov 27. I began to discuss this. Začala som o tom hovoriť. I think a similar thought at the last Q&A. I think it was Friday night a week ago. Hovorila som o tom, myslím, And showed how that message a developed. ukazovala som, ako sa to posolstvo vyvinulo. And what we saw Videli sme, was it all worked off 2 witnesses. všetko to bolo založené na 2 Acts 27 svedkoch. Skutky 27, combined with Numbers chapter 3 kombinované z Númery 3. kapitola. gave us 2 witnesses Toto nám dalo 2 svedkov, to see the number 273 kde môžeme vidieť číslo 273, equals the harvest of the Levites. čo sa rovná žatva levitov. We took Zobrali sme 273 273 and we went to 2 histories of Pyrrhus a šli sme do 2 histórií Píra. in Macedonia Macedónsko and Italy. a Taliansko. And this gave us 2 A witnesses toto nám dalo 2 svedkov for World War na II. druhú svetovú vojnu.
So it's this application, World War I plus World War II equals World War Takže je to III. táto aplikácia, prvá svetová, druhá svetová vojna, rovná sa tretia svetová You vojna. actually need the evidence Vlastne potrebujeme dôkaz, to make the application in the first place. aby sme spravili aplikáciu. So Acts 27 became the key Takže skutky 27 sa stali kľúčom, that opened up the study of the King of the North and the King of the ktoré South. otvárajú štúdiu kráľa severu a kráľa juhu. So it was the witness to actually do this. Bol to svedok, aby sme toto mohli urobiť. So I don't want to spend much time. I want to hand over to Elder Parminder. Nechcem o tom hovoriť príliš, chcem uvoľniť miesto aj Parminderovi. And perhaps we can do this at another time in more detail. Možno to môžeme urobiť niekedy inokedy viac detailami, alebo detailnejšie. When I say the increase of knowledge is the world wars, Keď ja hovorím, že zvýšené poznanie je druhých svetových really we're vojnách, given five wars. máme tu 5 vojen. You combine this history of Pyrrhus, Môžeme kombinovať túto históriu Pyrrha. it gives you this witness Dáva nám to for World svedka War II. na druhú svetovú vojnu. It's Pyrrhus. Je to Pyrrhus, The history jeho história, begins with the fourth Diadochi War. ktorá začína v 4 diaduchskými Then you have vojnami. the third Diadochi Máme tu War, tretiu diaduchskú vojnu, gives us a witness, ktorá nám dáva World War I. svedka na Then we prvú end up svetovú with vojnu. these two Takže witnesses máme tu tieto dvoch for svedkov World War III. na tretiu So svetovú everything vojnu. is built on strong logic, Takže všetko je vystavané na silnej logike. using the rules of inspiration. Používame pravidla That upon the inšpirácie, testimony of two or three, everything is že established. na dvoch alebo troch svedkoch je všetko založené. Nothing was built with just one witness or no witnesses. Nič nie je postavené na jednom alebo žiadnom svedkovi. So Acts 27 became a necessary key Takže skutky 27 prišli ako nevyhnutný to open kľúč, up this King of the North, King of the South ktorý story. otvoril tento príbeh kráľa severu a kráľa juhu. But the increase of Ale knowledge to zvýšené poznanie is still this. je stále toto. It's still the wars. Sú to stále tieto Now vojny. simplify it by saying World War I, World War II equals World War My III. to zjednodušujeme, keď povieme prvá svetová, plus druhá svetová rovná sa tretia svetová. But we have all this history of Pyrrhus. Ale my máme celú túto históriu Pyrrha. What I love about Acts 27 Čo mám ráda na skutku 27, is how much is actually embedded in that chapter. že neviem, So much of what we are studying later veľa sme toho študovali is neskôr. actually built into Acts Je to 27. vlastne všetko vystavané na skutkoch 27. Acts 27 is the story of two ships Skutky 27 je príbeh dvoch lodí, that end at the Sunday law. ktoré končia v nedeľnom You zákone. have the ship Máme loď of Adramyttium Adramitejskú and the ship of a Alexandria. Alexandrijskú. This ship Táto loď, shows you the story alebo tieto loď ukazuje, of the United States táto loď ukazuje príbeh either Spojených from štátov 1798 or od 1989. roku 1798 alebo 1989. Take Adramyttium. Zoberieme Adramyttium. It'll show you Ukáže nám, that this ship is bad from 1989. že táto loď je zlá od 1989. It's bad Je zlá from that church-state union pre tú úniu cirkvi a štátu, pre to that we spojenie, discussed this morning. o ktorom sme hovorili dnešné ráno. It tells you Hovorí nám, that they should not set sail. že nemali sa plaviť, ale oni to urobili. So if you were to go through this Adramyttium story, Takže keď ideme cez tento príbeh Adramite, it shows you that the United States ukazuje nám, že Spojené štáty is overthrown sú, the Republican horn no, progressively, teraz neviem, and it'll line it up from Panium to the Sunday law. je to v línii vlastne, že
So you have ten protestantský republikánsky roh bol Roman zlomený leaders, Felix Festus. od Rafie po Pania, myslím. They reject the warning at the time of the Takže aj end. Felix a Festus odmietli They to choose a course varovanie, that will lead to their ruin. čo viedlo do ich zničenia. And then they're A overthrown. oni sú potom zvrhnutí. This is a story of the United Toto je States. príbeh Spojených štátov. The choices it made in 1989. Tie rozhodnutia, ktoré sú správené v The 1989. breaking of the Republican horn Lámu republikánsky roh from Panium to the Sunday od law. Pania po nedeľný zákon. In here, Tu na, at Panium, pri Paniu, it'll tell you the story of two false prophets. nám hovorí príbeh o dvoch falošných prorokoch. An internal false prophet and an external Je to false vnútorný falošný prorok a externý vonkajší falošný prophet. Compare and prorok. contrast. Porovnanie a protiklad. It's a midnight cry. Je to polnočné There's volanie. a true prophet Sú tu dva praví proroci. internally and a true prophet externally. Pravý vnútorný a pravý vonkajší. Come to the second line. Prichádzame do druhej linie. It'll take you to 1989. Prídeme do It'll say that the 1989 south wind a je tam južný vietor, precedes the east wind. ktorý predchádza tomu východnému. It'll line it up Dáme to do linie with 1989. 1989 The United States made bad choices a Spojené štáty urobili zlé voľby, zlé that rozhodnutia. relate to the south wind, To bol ten južný vietor, alebo to viedlo k južnému vetru. relate to the south wind, Nie, ktoré záviseli od that lead toho directly to the east wind. južného vetra a viedli k tomu It'll show the fall of the východnému. United States Ukazuje nám pád Spojených štátov from 9/11, od 9/11, where the ship becomes keď inevitable it will be destroyed, keď sa vlastne už zistuje, že all the way to tá loď bude shipwreck. zlomená, troskotá. So we'll stop for time. But I just want us to see Chcem, aby sme videli, the elements of all of our message are embedded in Acts 27. The United States from 1989, že tá správa, táto posolstvo je zakotvené v tých streams of skutkoch 27. the Je to history 1989, of the 911, Soviet Union, história Sovietskeho zväzu 1989 to od 1991, 89. po 91. the fall of the Republican horn, Vlastne pád republikánskeho to the Sunday rohu, Panium the rise of the seventh po kingdom. nedeľný zákon. You can build all of that in Acts Môžeme to 27. celé toto vystavať na skutkoch 27. If you were to study the points in that chapter, Keď študujeme tie body v tej kapitole, they relate directly ktoré priamo súvisia, to this relationship between the king of the north versus the king of the south. majú vzťah s kráľom severu a kráľom juhu. So the themes of Acts 27, which are all about the United States, Uh, as an institution, are not separate to our study of the world wars. Teraz som nerozumel. In fact, they're further evidence for it. So I will pass over for Elder Parminder to answer some questions. Teraz to dám bratovi Parminderovi, aby odpovedal na niektoré otázky. So in yesterday's question and answer, Včerajšie otázky a odpovede we discussed the subject of the sealing of the priests. hovorili sme o téme zapečaťovania kňazov. We answered the question, when will the priest be sealed? Odpovedali sme na to, že kedy budú kňazi zapečatení And how do we know a ako vieme, if we are sealed as priests? neviem, že zapečatení. For those of you who are watching on video, Pre tých, ktorí pozeráte to video, that question and answer session went on for another 2 hours, I think, after the filming.
So we answered it thoroughly off camera. Lebo niektoré veci sme odpovedali aj mimo kameru. Can you explain? We are observers and we're judged at the same time. How does that work? Môže nám vysvetliť, sme pozorovatelia a zároveň sudcovia v rovnakom čase. Ako to funguje? Takže we haven't yet finished this issue. Nedokončili sme tento problém. But if you go to Matthew chapter 13, ale keď pôjdete do Matúša 13, we have two symbols. Máme dva symboly. We have a symbol of plants. Máme symbol rastliny. We have a symbol of servants. A máme symbol služobníkov. Matthew 13. Je to Matúš 13. Verses 24 to 30. Verše neviem. The parable of the tares. Je to podobenstvo o kúkoli. So we know the story is about the field. Vieme, že tento príbeh je o poli. And we know that the plants live in the field. My vieme, že tie rastliny žijú na poli. And that the servants are visitors. A že títo služobníci sú návštevníci toho pola. Voláme ich pracovníci. In Matthew 13. Otvorme si Matúša 13. We went to Mark alebo 4. Poďme do Mareka 4. And we went to verse 27. A do verša 27. Mark 4:27. Marek 4:27. It's a similar parable, but it has some subtle differences. Je to podobné podobenstvo, ale má nejaké malé rozdiely. Verse 26, it talks about a person casting seed into the ground. A verš 26 hovorí o osobe, ktorá sadí semeno do zeme. We know this is good seed in verse 26. Vieme vo verši 26, že toto je dobré semeno. In verse 28, ale vo verši 28 it says it grows to become corn. Hovorí, že keď vyrastie, and corn is a good seed, že stane sa dobré semeno. Verse 27 verš says this person sleeps, je, že táto osoba spí, then rises, potom vstáva, and these people are not sleeping in the field. A títo ľudia na poli, oni nespia. They're sleeping in their home. Oni nespia na poli, ale doma. Takže títo služobníci Matúša 13 are visitors to the field. They don't live there. Sú návštevníci toho pola, oni tam nežijú. We also know my tiež vieme, that in Matthew 13 the servants are the ones that investigate or judge the plant. Títo služobníci, oni vlastne súdia tie rastlinky. Oni majú rôzne úlohy. They take care of the plant. Oni sa starajú o tie rastlinky. They investigate if they're vyšetrujú, či well or ill. Či sú na tom dobré alebo zlé. And it turns out in the parable. A oni to obracajú na podobenstvo. Alebo on to obraca na podobenstvo. That they also že oni tiež súdia the type of plant that's there in the field. Určité typy tých rastlín na tom poli. Like most of us, rovnako ako väčšina z nás sú schopní súdiť tým, že sa pozrú na ovocie. So in the parable itself, takže v tom podobenstve samom it clearly teaches nás to vyučuje jasne, that there are observers, že sú tam nejakí and that there are plants pozorovatelia existing at the same time. A sú tam nejakí neviem. Matthew 13, v Matúšovi 13
verse 38, verš 38, it says, the good seed are the children of the kingdom. je to dobré semeno, sú deti kráľovstva. And when it says the kingdom, that means the kingdom of heaven. Keď sa hovorí o kráľovstve, myslí sa kráľovstvo nebeské. So the good seed are the children of God, Takže dobré semeno sú deti Božie. children of God's kingdom. And we already read A my sme už čítali from Second Selected Messages, page 80, paragraph 4. z vybraných posolstiev 82, That the children of God will be tested. že tí deti Božie budú skúšaní. Another word to say tested would be judged. Nehovoria, že skúšaní, ale So we know súdení. that the plant, My vieme, že títo rastlinky, the wheat, the good seed, vlastne tá pšenica, to dobré semeno, are going to be judged or tested. budú súdení alebo skúšaní. So the investigation that's occurring Takže in Matthew 13 to vyšetrovanie, ktoré ide v is the Matúšovi judgment of the 13, sa jedná o or the testing of them. to skúšanie toho semena. So we know that's referring to us. Takže my vieme, že to odkazuje na nás. Question is, Otázka znie, who are the servants kto sú tí služobníci, that do that work of observation? ktorí robia tú prácu toho sledovania, pozorovania. And if we were to come out of Matthew 13 and go into Revelation 14, Ak prejdeme do zjavenia 14, we know that this is a similar my dynamic. vieme, že to je podobná dynamika. How do we know that Ako to vieme? in Revelation 14? V zjavení 14. How do we know the framework is the same? Ako vieme, že ten rámec je rovnaký? I said it was the same dynamic, now I'm saying it's the same framework. Niekto hovorí, povedal som tá dynamika alebo rámec. Anybody, any thoughts? Nejaké myšlienky? There is also judgment. Je tam tiež súd. There's judgment on two levels. Súd na dvoch úrovniach. We'd go with the judgment on the second. Tá druhá. Which is the third angel's message. Vlastne tretie anielské posolstvo. And when it talks about that judgment, Keď hovorí o tomto súde, it talks about it in the context of Revelation 14:14. hovorí to v kontexte zjavenia 14:14. In the last part of the verse, V poslednej časti verša in his hand a sharp sickle. je v jeho ruke ostrý kosák. Last part of 15. Posledná časť 15. verša. For the harvest of the earth is ripe. Pretože žatva zeme dozrela, And alebo 16. dozrelo žnivo zeme. A v He 16. thrust in his sickle, and the earth was reaped. On hodil svoj kosák a zem bola zožatá. 14, 15, 16. 14, 15, 16. 14, 14. sharp sickle. Ostrý kosák. 15, 15. ripe harvest. Dozrelo žnivo. 16, reaping. Alebo ober. Je, So if you take the word 16 je- reaping in 14, 16, zem bola zožatá. and you go to Matthew 13, 39, Pôjdeme od Matúša 13 do 39. it's the same language as found in 14, 15, and Je 16. to rovnaký jazyk, ako nachádzame v zjavení 14, 15, 16. Zjavenie 14, 14, Revelation 15, 14, 16. 15, and 16.
15 is what? 15 je čo? Harvest is ripe. 16. Reapers. Je vlastne zožaté to žnivo. We okay with that? 16 je 16, the earth was reaped. tá zem bola zožatá. 15, 15, the harvest is ripe. dozrela Go žatva. to, if you went to 14, it would say sickle. Ak ideme do 14., tam to hovorí If o you go to 13, kosáku. 39, 13.38 Matúš, alebo it says 13.39 harvest hovorí žatva and reapers. a tí, čo žnú, Reapers are the angels. to sú tí anjeli, teda And ženci. those angels, A títo if you go to Revelation anjeli 14, v Zjavenia 14, one of them jeden z nich in 14:14 v 14.14 is the Son of Man, je syn človeka. and another A one druhý is 17, verse je 17. 17. verš. Another A angel druhý anjel also having a sharp tiež sickle. má ostrý kosák. So in the language of Revelation 14, Takže there are two V tom angels. jazyku Zjavenia 14 sú tam dva anjeli. One is Jesus and one is an angel. Jeden je Ježiš a druhý je anjel. In the language of Matthew 13, V jazyku Matúša 13 just says angels. sú to len anjeli. So if you go back to Matthew Ak sa 13, vrátime do Matúša 13, and we have my harvest, máme žatvu. who's doing that work of Kto robí harvest? tú prácu žatvy? It says angels. Hovorí nám, že anjeli. Let's rephrase that. Opravíme to. It says reapers. Hovorí to, že It ženci. says the reapers are angels, Takže ženci sú anjeli. and we've already seen the angels are who? A my sme videli, že anjeli sú kto? Christ Kristus and another angel. a iný anjel. Doesn't say who that was. Kto to bol? Doesn't tell us who that angel is. Kto bol tento anjel? And here we have the A servants tu máme tých služobníkov before harvest. pred žatvou. So if we were to overlay, Takže ak dáme na seba, what story is this one? teda aký je toto príbeh? Book, chapter. Kniha a kapitola. I confused people. Zmietol som ľudí? Mr. Catherine? Sestra Katarína? Katrín? Matthew 13. Matúš 13. Matthew 13, is that one? Je toto? Because where do we know it's Christ? Kde viem? Revelation. Ako vieme, že toto je Because Kristus? that one's Revelation. Toto je zjavenie. Revelation 14. Zjavenie 14. So Matthew 13 is the servants and the reapers. Matúš 13 sú služobníci a ženci. Revelation 14 Zjavenie 14 says it's Christ and another angel. hovorí to, že je tam Kristus a ďalší anjel. They both have sickles. Obaja majú So kosáky. they're the reapers. Oni sú ženci. And who comes before those reapers? Kto prichádza pred týmito žencami? In the language of Revelation V 14. jazyku Zjavenia 14. In Matthew 13 they're called V servants. Matúšovi 13 oni sa volajú služobníci And in Revelation a 14 it's v Zjavení 14 sa volajú ako? You got your hand up, Brother Johnson? The three angels. Okay. Traja anjeli. We'll just go with the last one. Budeme ich volať len ten tretí anjel. Posledný. angel. Tretí anjel. So the third angel, Takže tretí anjel, if you go to all three of them, ak pôjdeme skrze všetkých troch,
Ellen White identifies those angels as being whom? Ellen Whiteová identifikuje týchto troch anielov ako koho? Who are those To angels sú títo identified as? traja anieli identifikovaní ako kto? Can I try? Not sure. Ah, almost. You know the answer though, but you can't say it in English, yes? Good. Sister Sue Ellen? Who does Ellen White say those angels are? Kto hovorí, sestra Whiteová, že sú títo traja anieli? I thought it was us. Us. Sú to my. Dobre, This is us, takže toto sme my, God's people. Boží ľud. So, the history just before harvest Tá história pred žatvou is a story about us je príbeh nás. and what we're doing. A čo my robíme? Harvesting. Before harvest. A ona hovorí, že žneme a pred žňou. We're just looking, My sa iba dívame. measuring, Meriame, checking, pozeráme, kontrolujeme, investigating. vyšetrujeme, We call it, my to voláme, perhaps, možno, judging. súdime. What way mark is that, Aký milník je toto? Sister Catherine? Sestra Katrín? Nedelný zákon? Nie? Try again. Skús znova? Close of creation. Záver Is that what you're gonna say, milosti. Brother Jim? Good. What's this one then, Brother Jim? Čo je tento? Good. Nedelný zákon. And then this would be the latter rain. A toto bude neskorý dážď. So in this history, Takže v tejto histórii the third angel, us, tretí aniel, čiže my, we will judge. súdime. Who will we judge? Koho súdime? Sister May, who are we going to be Sestra judging? May, koho budeme súdiť? Also Matthew God's 13. people. The plant The and plant. God's Who are? God's Tie rastliny, People. ľudí. So we judge My súdime and we are judged a my sme súdení. if we're plants, Keď sme my rastliny if we're servants. a keď sme my, keď sme tí služobníci. So the question was asking, Ďalšia otázka bola I can find it. nemôžem ju nájsť. Can you explain Môžeš vysvetliť, how we can be observers and judged at the same time? ako môžeme byť v rovnakom čase aj tí pozorovatelia, aj sudcovia? Kannst du erklären, wie wir Beobachter und Richter zugleich sein? So I've explained how it can be. Takže vysvetlil som, ako to môže byť Then they say, how does it work? a potom sa pýta, že ako to funguje. I don't know how to describe that. Neviem, ako to mám popísať. Call it a mystery. Je to I don't know také tajomstvo. I don't know what's behind the question. Neviem, čo je za to otázkou. How does it work? Ako to funguje. We have two roles at the same My máme time. dve úlohy v rovnakom čase. I'm not sure why people find that difficult to accept. Neviem, prečo to ľudia nachádzajú také zložité, aby to na prijatie. Hopefully we should all be comfortable Mali by sme, dúfam, že budeme všetci nám, that we're different prophets at the same time. že sme Yeah. v pohode s tým, že sme We can represent John, rôzni Christ, proroci v rovnakom čase, môžeme reprezentovať Jána aj Krista. and even though Christ is the second messenger, Dokonca aj Krista ako druhého posla, he's born at the same time as John. ktorý bol narodený v rovnakom čase ako Ján. So at least at some level they coexist. Takže v nejakej úrovni oni vlastne
spolu existovali. So we should be familiar with the idea that we can be two things at once. Takže mali by sme byť vlastne byť v pohode s tým, že sme... And if we went to the story of Neviem Isaiah, teraz. Ak prídeme do príbehu Izaiáša, Habakkuk, Habakuka, Joel, Joela, all these prophets, všetci títo proroci, all of them, they all are talking about the same story. oni všetci hovoria o rovnakom príbehu. So therefore we represent all of those prophets at the same time. Takže my reprezentujeme všetkých týchto prorokov v jednom I think čase. that's a harder concept to Ale je to taký ťažký conceptualize koncept, aby sme to nejako, than just being two. neviem, Give you one more example. keď dávam ešte ďalší príklad. Habakkuk chapter 1. Habakuk 1. So in the book of Habakkuk chapter 1, V knihe Habakuk 1, verse 1, verš 1. says the Hovorí, prophecy which Habakkuk the prophet saw. hovorí, že proroctvo, ktoré Habakuk videl, Now Habakkuk is going to take two roles in this prophecy. teraz Habakuk berie dve roly v tomto proroctve. He's going to act the part of God, and he's going to act the part of the On people. bude vlastne zastávať rolu Boha aj ľudí. Verse 2, Tieto dve. O Lord, how long shall I cry? Bože, ako dlho budem plakať? O Lord, O Bože, how long shall I complain? ako dlho budem sa sťažovať? Complain. That's what that crying is. It's a complaint. To je, čo je to vlastne to plákanie, je to sťažovanie sa. Who is the I? Kto je ten ja? Literally, Doslova it's je Habakkuk. to Habakuk. But Habakkuk is not complaining. Ale Habakuk sa nesťažuje. He's representing God's people who are complaining. On reprezentuje Boží ľud, ktorý sa sťažuje. So he takes the role of the complainer. Takže on berie na seba rolu, tú úlohu toho sťažovateľa. So he does all this complaining On sa sťažuje, robí toto všetko sťažovanie up to verse 4. až po verš 14. And then verse 5 says, A po verš 4. A potom v Behold ye 5. among the hovorí, heathen, and regard and wonder marvelously, for I will work a work. neviem, treba si to prečítať. Verse 6, Verš 6. I will raise up. So who's the I in these verses? Takže kto je ten ja v týchto veršoch? This is Je Habakkuk. to Habakuk. He's speaking on behalf of God. On hovorí namiesto Boha. So Habakkuk is taking two roles. Takže on zastáva dve role. It's like a one-man theatrical Je performance. to ako nejaké divadelné, Basically to himself, divadelný výkon. representing God and the Je people. to človeka, ktorý reprezentuje Boha a He ľudí. just talks to each other, talks to himself. Je ako keby hovorí so sebou. So I would suggest this is an example Ja navrhujem, že toto je príklad of a prophet representing two people at the same time. proroka, ktorý reprezentuje dvoch ľudí v rovnakom čase. Exactly the dynamic that we have in Matthew 13. Presne tá istá dynamika, ktorú máme v Matúšovi 13. So the question was, Takže otázka how bola, can we be observers Ako- and be judged at the same time? ako môžeme byť tí pozorovatelia aj sudcovia v rovnakom čase. It's because we can have multiple roles at the same Pretože time. We're able to do my that. môžeme mať viacero úloh v rovnakom čase. My sme schopní to robiť. How that works is a mystery, I think. Ako to funguje, myslím si, že to je také tajomstvo. If we are successful, Ak sme úspešní, we can pass the judgment. môžeme prejsť tým súdom. We can pass the test. And we can also
be successful observers of that test. A môžeme tiež byť úspešní pozorovatelia toho testu. What we're not able to skúšky. do is observe ourselves Čo sme nie schopní robiť, je pozorovať seba. or test Alebo ourselves. skúšať seba. We can only test and observe others. Môžeme len skúšať alebo pozorovať druhých. If there's a response, Je tu nejaká, ak nie je nejaká odpoveď, môžeme uzavrieť. Just quickly, how do you know that in verse 5 this is still Habakkuk? Ako vieme, že v 5. Because the verši je tu stále subheading Habakuk. tells me the Lord's answer. sure. Lebo mi to hovorí, že Pán Boh odpovedá. This is God speaking. Toto je Boh, ktorý hovorí. So, if God is speaking, He's not speaking directly to His people. He's speaking through Habakkuk. Ak Boh hovorí, on nehovorí priamo k svojmu ľudu, on hovorí skrze Habakuka. So I'm just suggesting, Takže ja navrhujem, stating as a fact what we all recognize. ako fakt, že hovorím to ako fakt, že my The všetci prophets are the voice si to of God. uvedomujeme, že proroci sú hlas Boží. So when God speaks, Keď Boh hovorí, He speaks through His prophet. hovorí skrze svojich prorokov. Habakkuk speaking on behalf of God. Tuto je Habakuk, ktorý hovorí na miesto Boha. Because God's not just going to speak audibly to His people. Pretože Boh nebude hovoriť k svojmu ľudu. Tak. Okay, I'm just asking because you said the I is Habakkuk. Preto sa pýtam, lebo ty hovoríš, že ja, How you To- explain it now? to ja. The I, even though Habakkuk says it's still God. Yes. nerozumel som. Habakuk ist, aber jetzt hat er erklärt, auch wenn Habakuk die Worte sagt, ist es Gott dahinter. And in verse 2, Vo verši 2 I'm saying that's God's people, hovorím, že to je Boží ľud. not Habakkuk. Nie Habakuk. That's the people who are complaining. To sú ľudia, ktorí sa sťažujú. So But Habakkuk personifies it in himself. Aber Habakuk personifiziert das Volk. So if you look at your subtitle, it will say Habakkuk's complaint. Habakuks Klage. But all this is a vision. Ale takže ako keby Habakuk sa sťažuje namiesto tých ľudí. The word burden is a vision. We can call it an ugly vision. A všetko toto je videnie. Nazývame to Ugly looking vision that Habakkuk the prophet did see. videnie, také škaredé videnie, ktoré Habakuk mal. So I'm suggesting he's in vision. Takže ja navrhujem, že on má videnie. The vision that he sees begins in verse 2 Videnie, ktoré má začína vo verši 2 and in a simple way ends in verse 17. It's chapter 1. a končí vo verši 17. prvej kapitoly. And then in verse 2 A vo verši 2 it begins with I will stand upon my watch začína to, neviem, Auf meine Warte treten. and I'll wait to see what he will say when I am rebuked. Und ich werde darauf warten, was ich sagen soll, wenn ich 2:1. je to druhá kapitola, prvý verš. So again, this is Habakkuk, Takže ešte raz, toto je Habakuk and 2:2 a 2.2 says the Lord answered me. hovorí, že Boh mi odpovedal, Pán mi odpovedal. So this is all Habakkuk Toto speaking to je himself, essentially. všetko Habakuk, ktorý sa rozpráva akoby sám so sebou. The way it's portrayed. Ten spôsob, ako je to vykreslené. Sister Janice was Habakkuk. Ak sestra Janice je Habakuk, Everything that's written here would come out of her mouth. všetko, čo tu povie, čo je tu napísané, vyjde z jej úst. So you'd never hear God's audible voice. And she's telling you what people are saying or thinking. Ak ona ti povie, čo ľudia hovoria alebo si myslia, There's no one in this story except her. neviem. So that's why I'm saying that Habakkuk would be taking both roles To je prečo hovorím, že Habakuk zastáva obidve on úlohy. behalf of the people and on behalf of God. Aj úlohu Boha, aj ľudí. Respektíve jeho. The one who's judged and the one who does the judging. Toho, ktorý
je súdený a toho, ktorý súdi. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoju dobrotu a milosť. We pray that you would bless us Modlíme sa, aby si nám požehnal in the experience, tej skúsenosti the thoughts of being judged and judging. a tých myšlienkách, ako byť súdený a ako súdiť. Each of us has a feel, a sense of what it means to be judged. Každý z nás má taký také cítenie, taký zmysel, čo znamená byť súdený. Because we have an awareness that we are just human. Pretože my si uvedomujeme, že sme len ľudia. That we are being tested. Že sme skúšaní. And yet the experience of bringing judgment, a tá skúsenosť of toho being súdu, your agent, a teda, že sme tvojimi of working on your agentami behalf, a pracujeme v tvojom mene, is something that many of us find difficult to understand or even accept. toto je niečo, čo mnohí z nás ťažko chápu a ťažko príjmajú. We understand it's a mystery My to rozumieme, že je to tajomstvo. to be able to stand in such a position of responsibility. Stať v takej pozícii takej zodpovednosti. As we all must enter into that work, A my, keď vstupujeme do tej práce, I pray that you would be with us and guide us. modlím sa, aby si bol s nami a aby si nás viedol In Jesus' name, v Ježišovom mene. amen. Amen.